বাইকটা আছে না ও আচ্ছা কোক বড় করে লাগে দিল্লির এই গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এ মূলত আজকে আপনারা কতজন যাচ্ছেন কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে দিল্লিতে? এখানে প্রায় 100 জনের উপরে যাচ্ছে, তো প্রায় বিভিন্ন স্টেট লেভেল থেকে আলামা ডিস্ট্রিক্টের নেতারাও যাচ্ছে, সব চেয়ারম্যান, সব এমএলএ, এটা ন্যাশনাল কনভেনশন। ইলেকশন আগে প্রায় বিজেপিতে হয়, এটা ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি তৈরি করার জন্য, এবং মোদীজি ভাষণ দেবেন, নেতাজি দেবেন, অমিত শাহজি দেবেন, পোল প্ল্যানিং, পোল স্ট্র্যাটেজি, পোল পলিসি। কি বিষয়ে আলোচনা হতে পারে? এই তো বললাম, পোল স্ট্র্যাটেজি। 2024-এর নির্বাচনের আগে কি মেগা মিটিং? হ্যাঁ, এটা প্রত্যেকবারই বিজেপি হয় ন্যাশনাল কনভেনশন, নতুন কিছু না, এটা প্রত্যেকবারই বিজেপিতে আপনার 30 বছর ধরে হচ্ছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। पार्टी नेशनल एग्जीक्यूटिव का मीटिंग है 17 और 18 तारीख को दिल्ली में, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। क्या बातचीत हुआ वहाँ पर? ये तो सामने लोकसभा इलेक्शन है, तो इसी विषय में होगा चर्चा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला है 370 अकेला बीजेपी और इस बार 400 पर एलएस के साथ, तो उसी के ऊपर चर्चा होगा, पॉलिसी ये होगा। टोटल कितना लीडर जा रहा है यार? यहाँ से पूरा चीफ मिनिस्टर से लेकर जितना भी मिनिस्टर्स है, एमएलए से, पार्टी का पूरा ऑफिस दिया रहा है, प्रेसिडेंट से लेके एमपी से एमएलए, इसे जिला परिषद का सभापति, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पार्टी का, म्यूनिसिपल का कॉर्पोरेशन का चेयरमैन, इसे এখানে আলোচনা হবে মিটিং। প্রথমত এটা আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের কাছে দিল্লিতে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় থেকে শুরু করে সমস্ত মন্ত্রী পরিষদ, সঙ্গে বিধায়ক এবং আমাদের প্রদেশ কমিটি যারা সভাপতি শুরু করে বিভিন্ন চেয়ারম্যান, সমস্ত আমাদের এটা দুদিনব্যাপী একটা অনুষ্ঠান আছে আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে দিল্লিতে, তার জন্য এটা কি স্যার শুধু ত্রিপুরা না সব রাজ্যের থেকে? এটা সমস্ত স্টেটেরই হচ্ছে, এটা আলাদা করে স্টেটগুলো হচ্ছে, এটা আমাদের 17 আগামী দিন থেকে আমাদের ত্রিপুরা থেকে হচ্ছে। क्या आपका भी सपना है कि आपका बच्चा मेडिकल फील्ड में जाए, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके बच्चे के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा? आपकी इस परेशानी का समाधान हमारे पास है। आप आज ही अपने बच्चे को जीटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला दो। यहाँ आपको मेडिकल के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस आदि। यहाँ आपको डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज भी मिल जाते हैं और ये यूजीसी अप्रूव्ड है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो।